জরানি কক পান্ডা নাইনের বাগি নাসিনজা খাপানি তাকতে বুকচং যতর লামসগ ত্রিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 21 তারিখ জুলাই 2026 সাল মারি নাইতে নাইতে জুলাই তাল বাহাই পাইকেতই ভাজিং ফাই সপাইকা তিনি নিসিমিনো চেঙ্গি রেজাখা কথার সিब्रै मताई तेर न मताई टुकुरमानि पान्दा मताई टुकुरनानि सकां मताई नक निकारना बागिनो वाथब लामप्रा रग्रमानि यागुलो न मतर सिब्रै मताई न चन्ताई गालिम रकनि तैजल मुंबाइखे ताई जे आगि सिरसिति तै फाइले माहाइखाइ न तिनि सानजा जराओ अर खयरपुरनि सिब्रै मताई नक निसिमि यां साइजरा तैयो टुकुरुवै गातिओ टुकुरमानि यागुलो तैसा हाइ हाइतलांजाखा ताई मताई खुलुमनानै फाइफोरवो हाइनो हाइ गार्ड अफ अनार जाखा पुलिस अगनि बेन तामानि बिसिंतै ताई लगिओ ओको खाम रक्ताम लायै जतन यां गालिम तैगा थार सारसावै लामबत मताई रगनो लाम सहितलाङै तुकुरुवै ताइसा कासारै तिनि सिमिनो कथार मताई जे सिब्रै मताई ओंमानि नक आजागाव मताई रगनो आसुग रजाखा खानानि सिमी कथार रायजोनि बिसिंतै मताई खुलुमलायसिनाय बारगलायसिनाय बररक जायगा जायगा आंलायसिनाय आबाहिन कायसा हालक सिब्रै मताई जरावो वाति वावो आबाहिन वाति खरखिरि इंनि तंगनि बिसिंतै जे तिनि मताई टुकुरिमानि नौजाखा इंके आवनो कारिबा हाइनो मताई टुकुरमानि बाय बाक्सानो खाना मताई चेंगमा बाय बाक्सानो खाना चेंजेंनाय दांसाव बाहाइनो तेर अ दांसाव कुंमा डिपार्टमेंट नि स्टल आचुकनाय आबाय बाक्सानो पान्डाव तंनाय आमचाइनि स्टूडेंट काहाम उक्ति गोनां रगनो सकार रमानि तांबतां रग बाहाइनो अकक रगनो सायखना रखा खयरपुर सिब्रै मताई लोवाजिनि कमिटिनि चेयरमैन एमएलए रतन चक्रवर्ती नाइनि तिनि मांप्ली ते कगलाम किसा আমাদের নগর সাথে সেজে উঠেছে সমস্ত এছাড়া কিছু কাজ চলছে আপনারা জানেন যে রিলিজিয়াস ট্যুরিজমের মাধ্যমে চতুর্দশ দেবতার বাড়ির উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে আশা করি আগামী বছর আরও নতুন কলেবর এটাকে পাওয়া যাবে তো আমরা এবারও যারা সাধু সন্তরা আছে তাদের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে এছাড়া আমাদের দিব্যাঙ্গজনদের আমরা অভিনন্দিত করব এবং আর্থিকভাবে সামান্য সহায়তা করব এছাড়া যারা মেধাবী অথচ গরিব ছাত্রছাত্রীরা আছেন বা যারা আউটস্ট্যান্ডিং স্পোর্টসের রেজাল্ট করেছেন সেই সমস্ত তাদেরকে অভিনন্দিত করা হবে এবং কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করা হবে প্রচুর দর্শনার্থী আসবে এবং দর্শনার্থীদের জন্য কি সুবিধা করা হয়েছে দর্শনার্থীদের তো কিছু না তারা দেখে চলে যায় কাজে তাদের জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থা নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে তাদের সুরক্ষার ব্যবস্থা আছে তাদের জন্য যাতে খাদ্যের কোনো রকম ভেজাল না হয় সেগুলো দেখার ব্যবস্থা আছে ফুড কোর্ট হবে আমরা সেখানে আমাদের যারা ট্র্যাডিশনাল ফুড দেন তারা থাকবেন সব মিলিয়ে এবারও আমরা সম্পূর্ণ সুন্দরভাবে আমরা করব আপনাদের সবাই आबरियागुलो ताबु कटर कक्तमांखा पुलिस नि दागिफां अक्रा अनुराग न तिनि राष्ट्रीय बरम बाइखे पाइथाक खुलुमुं याफा लाइखा हास्तेनि बेबाग बरक पुलिस नि हेडक्वार्टर पुइला तुबुखा बिनि क्वार्टर निसिमि पुलिस नि हेडक्वार्टर आबनि यागुलो न्यू कैपिटल कम्प्लेक्स नि सेक्रेटारिएट खुलुम जाखा खुलुमका हास्तेफा इंद्र सेना रेड्डी नालो मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा मंत्री सभानि जत आदंरक ताई चीफ सेक्रेटारि जितेंद्र कुमार सिन्हा ताई होम डिपार्टमेंट नि सेक्रेटारि अभिषेक सिंह बारजामानजाक डीजीपी जीएस राव नखबै एडमिनिस्ट्रेशन नि पुलिस ताई जजानाय मथां मडल नि कुचक बेराम नि दागिफां संरक मंत्रकरा डॉक्टर मानिक साहाब गणतियै थैजानाय डीजीपी जे अनुराग न तीन साना थांदिनि साका जे लुकरकनो सिकिउरिटी ताई केरं रायजा रगनो मथांथिनिओ कुबै लामातै निजिनि बाजानो खलायका ताई खलायनै जेफ्रुबो ब मुथु गोनाङै तंनाय ब थैना करै तै थैमानि थैना जरायाव थैमानि आबो हास्तेनि कायसा चुकजाक
তাই दफा हानि बागै लांमानाय याफानाय बरक सेबक खालायनाय पुलिस न जों कमाजाखा अबनि सुखां पुलिसनि हेडक्वार्टार पुलिस रक बनो गार्ड बन आरो वैनाय बरम रखा पुलिस हेडक्वार्टार साका सारिगो नुखुंनि बरक रक नि आदं कुचुक बेरामनि पुलिस अफिसार रक बाय बाक्सा अनुरागनि कथैनो बिरखुंबाखि उत्तर प्रदेशनि बागपत जिल्लानि बारावट लाङै थांजागनाय ओंखाय खोना आरो उनाव बिनि पाइथाक कास्ट खालायजागनाय हास्ते पुलिसनि बुखाखै आइजि केरं रायजा मोथांनाय मनचाक इप्पार अ पान्डाव मानजागनाय खोनानि आ पान्डाव थैमान जागाव कास्ट खायमानि जागाव 1994 बेसनि आइपिएस अफिसार तंमानि अनुराग ब बिनि फासिंग खुलुमु याफारि तिनि हास्ते हापां नखा सालसेनि राष्ट्रीय साख्लायमानि कर्तक खुजाइमानो मियानो आगरतलानि पुलिसनि हेडक्वार्टार बिनि डिपार्टमेंट बाय बाक्सा नांलायजाक बाथरुमो आइपिएस अनुराग नै कथै खाजिजाक मानमानि इनके तिनि आगरतलानि गभर्नमेंट मेडिकल कलेज तै जीबीपी हासपातालाव लाङि थाके साखनायनि रक थैखानि साख्लायखा मिया यां बारजामाजक डीजीपी जीएस राव बसाका अनुरागनि अमहाय थैनानि जरायाव थैमानि ताई वानामा सिंजा थैमानि आबनो आलादा खायनाय नायथुकना बागै नायथुकनाय दल सामजागै मानो आबै बाक्साना पुलिस चफ्लाया कारिनो चेरिबो नायथुगै दङ हनै सावै खोनाराखा कक्रमा थुनाय रगनो खोनायनायदि तिनि मांप्ले किसा ताई मुख्यमंत्री कगनब किसा तिनि जे सेलुट दमानि कग मांप्ले रगबो किसा नायनायबायदि तिनि थुमैतु बुजाक कक्टमानि बिसिंतै तिनि त्रिपुरा पुलिसनि दागिफां अक्रा अनुराग धानकारनि गोथैनो हास्ते तांनो कतरो पाइथाक नायरमुं नायरेगैखा ब थैमानि बै बेलेखे खा साजाक जरावो नुखुंनि बररगनो खायरगमा याफारखा ताई हास्ते हापां जेसो कमाजाखा आबनि स्लाइते ब कतर कमाजाखा धानकारनि नुखुं आबनि बागै बरनि नुखुंङो मतायरग नायख्लायथुं हनै सामा बाय बाक्सानो बसकांगो हास्ते हापांनि जे रायजातैनो केरं रायजा मानिवैनो नायथुक जागनाय तामुङै थैका हायहनि सायखारका कक्टमा थुंगेरगनो हासिर मन्त्रक्रा डक्टर मानिक साहा तिनि दागिफांनो थै थांजाक अनुराग धानकारनो पाइथाक नायरगना बागै फाइतिनो मन्त्रक्रानो कारिबो तंखा जत मन्त्रि सभानि आदं रग बाय बाक्सानो एमएलए रग बहायनो অকালে এইভাবে চলে যাবে। এখন কথা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে এই বিষয়ে আমরা কিছু বলার মতো অবস্থা এখন নেই এবং আমি মনে করি যে আজকের দিনে ওনার পরিবারের পাশে দাঁড়ানো খুব প্রয়োজন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে ওনারা আমরা তো হারিয়েছি কিন্তু পরিবাররা সবচেয়ে বেশি হারিয়েছে এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি ওনাদের জন্য শক্তি দেয় এই যে ইরিপেয়ারেবল লস হলো সেটাকে সহ্য করার ক্ষমতা দেয় এবং ভগবানের কাছে আমি এটাও বলবো যে ওনার আত্মার সদ্গতি আমি কামনা করি ওনাকে আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে এই কথাগুলোই আমি পুরো তদন্ত বিষয় কি তদন্ত কমিটি দাঁড়িয়েছে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসকে দিয়ে তদন্ত দেখুন এইগুলো তো আইন অনুসারে যা যা করার আমরা করব আইনের বাইরে তো আমরা কিছু আইন যেটা আছে সেটাই আমরা করব তার মানসিক স্থিতি সম্পর্কে কি আপনি কিছু জানতেন যে কেন তিনি এইরকম রাস্তা অবলম্বন না আমি তো বললাম তো গত পরশুদিনও ওনার সাথে আমি কথা বললাম আপনারাও দেখেছেন খুব হাসি খুশি সব দিক দিয়ে এবং এগুলোর তো বলা যায় না কখন কি কোন জায়গায় কার মাথার মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে আসবে ইটস ভেরি টাফ পোস্টমর্টম তো এমনি হবে পোস্টমর্টমের পরে কি কারণে হলো দিস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এই বিষয়ে পার্টিকুলার পরিবারের মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন ওনার সাথে তো কালকেও দেখা হয়েছে আমি তখন ওখানে গেলাম উনিও আসলেন ওনার মিসেস ছিলেন কালকে ওনার ভাই এসছেন তো ভাই আসার পরেই ডিসিশন হলো কোথায় কি করবে না করবে তো আজকে ফ্লাইট যেহেতু লেট ছিল যে ফ্লাইটটা এসে আমি শুনলাম যে ফুয়েল রিফিল করার জন্য লেট হয়েছে এই কারণে এই সময়টা আমরা পেয়েছি এখন যাবে এখান থেকে আমি শুনলাম যে উড়িষ্যাতে বোধহয় খুব সম্ভব একটা জায়গার মধ্যে হল্ট করবে উড়িষ্যা সেখান থেকে তারপর আবার রিফিল করে আবার দিল্লিতে যাবে আমি দিল্লিতে ত্রিপুরা ভবনের যিনি আইএস অফিসার অন্যান্য অফিসারদেরকে আমরা নির্দেশ দিয়েছি যেন ওনাকে ওটি রিসিভ করে এবং যথাস্থানে যেন গাড়ি ঘোড়ার জন্য ব্যবস্থা রাখে এখন পর্যন্ত আইন অনুসারে যা যা করার অলরেডি পুলিশ কেসও হয়েছে
তো যা আইন বলবে সেই আইন অনুসারে আমরা স্যার যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে আপনার ওনার সাথে একটা পরিচিত আছে, এরকম একটা লোক কি বলবো, আমি তো বললাম আপনারা এই ধরনের ঘটনা আপনারা অনেক কিছু অনেক সময় আমরা শুনি দেখিও, তো ইউ ক্যানট রিড দ্য মাইন্ড। এরকম একটা হাই অফিসিয়ালের মৃত্যুর তদন্ত কি থানা পর্যায়ে চলবে নাকি? না না, এটা তো আমি আইন অনুসারে, যেহেতু এটা তো আনন্যাচারাল ডেথের মধ্যে যে ধরনের ডেথ হয়েছে তার উপর আইন। gai serai serai khana khana montraka dr manishani khoktei onrak dhanka no tinei beskangni je investigation kerong rajani bisitini khlaijaknai phiaba LP Jitendra Chaudhary bo bini adinni thiban dinni simi andolon khlaimani tauk bo haino hai tini bo media ni bisingtui serai serai ka saito ongkha obo high court beremni bijarpoti rok ni tuidul mung baikhe bono naichere nangnai oro tangsanai CBI rok bai je investigation khaimani abno bo bisas taya hai hinyo je kaham ke naitukna bagai tamni bagai tomsama khoroksa aba hai borok kahama kahamsa kothok sore khileni ugolo kongma karon tongman hinyo bo hasteni halok no bahai kerong rajano bel mani sinimuru soka nai kok silchaka LP Jitendra Chaudhary যে ঘটনাটা ঘটল অত্যন্ত দুঃখজনক, মর্মান্তিক এবং ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। একজন উচ্চ পদস্থ একজন আমলা, পুলিশের সর্বাধিনায়ক, মহানির্দেশক, তিনি তার অফিসে যেভাবে এখন বলা হচ্ছে আত্মহত্যা করেছে, অস্বাভাবিক মৃত্যু। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে এরকম দ্বিতীয় কোনো ঘটনা নেই। হ্যাঁ, মানুষ নানা বয়সে এরকম দুঃখজনক ঘটনা হয়, কিন্তু পুলিশের একজন ডিজি যিনি এসডিপিউর পদ থেকে পুলিশের একদম নিচুতলা থেকে সর্বোচ্চ স্তরে উঠেছেন এবং সর্বভারতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন। এই সমস্ত ঘটনা এগুলো খুব কাছ থেকে দেখা তাদের, এবং এগুলো সামলাবার মতো সে মানসিকতা যারা এই জাতীয় কাজের সাথে যুক্ত আছেন অন্যান্যদের থেকে তাদের বহুগুণ বেশি। যদি আত্মহত্যা যদি হয়ে থাকে, এখন তদন্ত বলবে, হয়েও থাকে, কোন পরিস্থিতি তাকে এরকম একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করবে, এটাই হলো এখন মূল প্রশ্ন। এবং এই যে ঘটনাটার দুঃখজনক ঘটনাটা হলো, এর সাথে গত 8.5 বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি চলছে, এটা তার বাইরে না। গত 8.5 বছর ধরে এই রাজ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুণ্ঠিত, সাংবিধানিক অধিকার অস্বীকৃত, আইনের শাসন নেই, এবং তার শিকার শুধু রাজনৈতিক দলগুলো না, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে প্রশাসনের পদস্থ আমলারাও। সেখানে সিভিল অফিসার, ইউনিফর্ম অফিসার কেউ বাদ যায়নি নির্বিচারে। এখন অন্যদের উপরে যখন এরকম আক্রমণ আসে, তারা যেভাবে হোক তার এক্সপ্রেশন অর্থাৎ তার প্রতিফলন ঘটাবার সুযোগ পান, অনেকে পান না। কিন্তু যারা এই শৃঙ্খলার মধ্যে যারা আছেন তাদের পক্ষে সেভাবে এটা প্রকাশ করা কঠিন। এবং কারা এই জাতীয় পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন? সৎ, দক্ষ, অন্যায়ের কাছে যারা মাথা নত করেন না তারাই। এটা IAS IPS থেকে একেবারে
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী অবধি প্রশাসনের মধ্যে আজকে অনেকেই এই 8.5 বছরের মধ্যে গাই খাবার তাদের বুকুকচং অবত দাবি করাক সানমানি আমবাই বাসন তিনি হাইনো হাই কংগ্রেস বখাকটি বা হাইনো প্রেস মিট খালাইনাই যুব কংগ্রেস বাই হাস্তে কংগ্রেস কথালাই প্রেস মিট খাইমানি বিसिंतै सानलाइका ও যে ডিজিপি ইনকো দান তামসকমো ডিজিপি অনুরাগ ধনকর বনো বড় যে থৈমানি উপলব্ধ তামো কারণ দं আবু জাইखे চেনেন বাগै তিনি কংগ্রেস রক ফাতার ন্যাশনাল বেরেমনি নেতা রক ফাইমানি বিसिंतै কক চাবलायमानि उलनो बसकांनि कतर जबा खालायनायनि কক रनो साखलाइखा प्रेस मिट खाइमानि बिसिंतै সংসদে এটা নিয়ে বলেছিলেন এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সারফেস মিনিস্টার গডবুলি সাহেব উনি নাকি ওনাকে চিঠি দিয়ে এই কাজের তদারকির বিষয়ে উনি অবহিত করেছেন। আমরা দেখেছিলাম একটা কেন্দ্রীয় টিম এনেছে আইডিসিএল থেকে এসেছিল, তারা এই রাস্তাটা দেখে গেছে, রাস্তার সংস্কার হবে বলে আশ্বস্ত করেছে। 8 মাস বাদ সংস্কার হওয়ার পর এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এটা চলাচলের কমপ্লিট করছে। তার মানে রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রেও দুর্নীতি, সংস্কার যেটা হয়েছে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এটাতে আরও বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। এবং এই দুর্নীতির ভাগ যারা সংস্কারের কথা বলে, যারা দিল্লিতে কথা বলতে চান বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দরজায় গিয়ে যারা কটকটি করে, আসলে তাদের হাত ধরেই দুর্নীতিটা এই রাজ্যে এটা ব্যাপকভাবে সংগঠিত হয়েছে। যার জন্য আজকে আমরা তো এই জাতীয় সড়ক একটাই ছিল যখন ন্যাশনাল হাইওয়ে 44, এই হাইওয়ে ধরে আমরা অন্তত চলাচল করতাম, সংস্কার করতে হতো, কিন্তু এখন তো রাস্তাটা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত যে টাইমিংসটা গেছে সেখানে বহু হাই অফিসিয়ালরা গেছে, কিন্তু ওনার যে ডেট প্রসিডিউরটা সেটা সরকারিভাবে ঘোষণা করতে এতটা সময় লাগে। প্রায় সন্ধ্যের পর মুখ্যমন্ত্রী তার সোশ্যাল মিডিয়ার পেজে সেটা ঘোষণা করলো কিভাবে মারা গেছে, মিডিয়া সেখানে দিন করছিল, কিন্তু কোনো অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট কিন্তু হয় সেটা কেন? আমরা তো সেটা এভরিথিং যেমন ধরুন You have not seen, I have not seen the washroom of the DG. ওয়াশরুমের কিসের মধ্যে হ্যাং হয়েছে? He was a tall woman. কোনো ওয়াশরুমটাকে এত মানে হাইট নাকি সমস্ত কিছু এভরিথিং ইজ ইন আ ভেরি ভেরি প্রিকেরিয়াস সিচুয়েশন। আমরা একদম কটার সময় এসছে, কতক্ষণ একা উনি ছিলেন, এর মধ্যে কোনো ফোন আসেনি, কেমন কতক্ষণ বাদে গিয়ে বুঝলো উপলব্ধি করো যে ডিজিপি সাহেব ওনার রুমে নেই, কোথায় গেছে, এই নানান প্রশ্ন আছে। সেগুলো সঠিক তদন্ত জুডিশিয়াল এনকোয়ারির মাধ্যমেই এই জিনিসগুলো বেরিয়ে আসবে বলে আমাদের ধারণা, ত্রিপুরা মানুষের ধারণা। তাই ত্রিপুরার মানুষ চাইছে একটা সঠিক তদন্ত, ও অনেক তদন্ত তো আমরা দেখেছি হাসা হয়ে যায়, এটা যেন হাসা না হয় তার জন্যই তো আমরা এই জুডিশিয়াল খাপাংনি তাহতে বুকুকচং হাইকে অবত কতর কক্তমা থাকা তেব কতর কক্তমা তংখানি ইয়াফাও o kotor kok tomarokno sanani sikang haino haite kisa awaimung tabubo je student rok ko chinti prasaroni tamung rochamung mosamung rogo poriwi complete khlaini muso graduation tai kubuni college go poriwi graduate ngwa haino orbo haino graduate khlainai nang TCS TPS porikha bari manai sakno music drama rogo ebo thik khlai manai graduation ke aboni bagi nyai tabu admission tlangi tongo Tripura State Academy of Tribal Culture TSATC obo Tripura University ni gosimung bai manjak ke oro 3 year ni course tongo diploma by degree ke je borok class 12 pass borok degree khlai manai 3 বছর ni course tai je borok 10 pass borok 3 বছর ni diploma khlai manai vocal ni bisingo tribal folk song bai classical tongo dance tribal folk dance Manipuri Kathak Bharatnatyam instrument tongo folk music tai tobla kai 3 year ni bagi nolo tangsaka 12 pass je degree khlainai diploma ni bagi 3 year madhyamik pass ongno or admission ngai mannai ke form fill up khaina bagi 20 July simi 31 July 2026 tai selection khlaijaknai 3 tarik August
তাই ফাইনাল লিস্ট কারিজাকনাই 6 তারিখ আগস্ট এডমিশন না হারজাকনাই 6 তারিখ আগস্ট সিমি 14 তারিখ আগস্ট 2026 ফরম মান থই তঙ্গ তাবক টিএসএটিসি সুপারি বাগান দসর ভবননি অফিসনো অফিস টাইমো ओंखाय नरक वेबसाइट ती बाहायनो नरक अरक गोरोङै नायहरि मानो फर्म रक डाउनलोड खालामनि मानो www.trca.tripura.gov.in ताई इमेल लो बाहायनो नरक अक सोंहरि एडमिशन फर्म बगना हारि मानो abongka tsatc.agt09@gmail.com ताई फोन बायबो कक साहरिनि नरक जे ताइबो डिटेल्स हायमानो कक साहरि 961206 7669 ताई खाजा कल खायदि 9366221479 ताई खायजा जागा कल खायनिका खायमानो 7005416620 अ नम्बर आई बिसिंगतै फरेस्टर फरेस्ट गार्ड PPS TCS JRBT एग्रीकल्चर असिस्टेंट ताई दाल बिदाल स्टेट लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रेनाय रगनि बागै एडवांस्ड त्रिपुरा जनरल नॉलेज कंपेंडियम ऑफ 300 प्लस MCQs पब्लिश खा ADB Books Independent Publisher हाथाइ कसरां नंदन नगर आगरतलानि ओ बिजाब हास्टेनि हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल ताई एडमिनिस्ट्रेशन economy and development agriculture and horticulture forestry wildlife and environment culture language and festivals science and technology current affairs hai dal bidal subject ni multiple choice questions cover khayo kaisa bulia mono aboni sulai o bijabot tongo model question paper tai answer keys buskangni competitive examinations rokno naharoi Hakotoni National Agency for International Standard Book Number by Registered Klaijak or Bijab Tei Bonosinigo. Bijab no Sika Mutang A. Deborma, Bokaisa Researcher, Tai, Light Hangai TPSC Porika, Zemon TPSC, Combined Miscellaneous 2012 Tai 13, Tei TCS TPS 2017-18 Porika Clear Klaijak. Bijab no Paimanai online adbbooks.shop एबा WhatsApp नंबर अंका 7005431729 प्राइस 350 प्लस ऑनलाइन दिनाने के पोस्टल चार्जेस बनानाय Agartalani Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura Hasteni Kaisa Kahamko College Tangai Hinke o College o Ringsrangna Nilogi Logi Kaham Skill Frangzago 2026 Nisimi 2027 Bishini Admission Jengai Rizaka Oro BSc Tai BNI Logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware Skill Boss Rangnani Seb Zago Tei o College o Scholarship tei installment by semester fee rina nibo shep tongo tei girls hostel nibo shep tongo admission ni bagai tini no chengbai kerengdi chini website ni mo ungkha www.rajarsicollege.in साबुत उजाला तोड़ के झील रस निचोड़ के झोंक लगा
रोशनी का चमका मुस्कान, जगमग जहान चमका मुस्कान। वेरी 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 चमकिंग गम, वेरी चमकिंग गम, वेरी चमकिंग गम, वेरी चमकिंग गम, वेरी चमकिंग गम। Happy by चमकिंग गम। त्रिपुरा का नंबर 1 इंटरनेट डिजिटल पड़ोसी, नया अध्याय। জড়িয়ে থাকো পৃথিবী আমার, স্পেশাল মানুষদের জন্য ম্যাজিক মশলা নুডলস। गोबांमा लुकुरगनि सुंमुं गोबां बिरोधी दलनि सुंमुं न फिरगनायनि बागै दिनै बिजेपि नि बखाखि बकस खम खम कयेकटा याप्रि सेजाका आरो बिसिङाव बिजेपि नि जे कताल चंजाक अभिषेक देबराय प्रेसिडेंट स्टेट प्रेसिडेंट बटाइसे अपॉइंटमेंट खालायबायखा गोबांमा बिनि उनखौ एक्जिक्यूटिव बडी न आरो बिसिङाव बत प्रेसिडेंट दङ न आरो बिसिङाव वाइस प्रेसिडेंट चंजाका 9 जना न ना এই 6 জনানো আর বিশেষ 6 জনা ভাইস প্রেসিডেন্ট নখা তাপস ভট্টাচার্য, অমিত দক্ষিত, রতন ঘোষ, উত্তরা দেববর্মা, তাপস মজুমদার, অজন্তা ভট্টাচার্য। ইনকাই জেনারেল সেক্রেটারি খাইজাখা ভগবান চন্দ্র দাস, তাই জেনারেল সেক্রেটারি বিপিন দেববর্মা, তাই চন্দন দেবনাথ। অন্যকারে সেক্রেটারি চংজাখা তাই প্রায় 6 জনা হাই আর বিশেষ ভূমিকানন্দ রিয়াং, কমল দে, নবদল বণিক, মিমি মজুমদার, মলিনা দেবনাথ, रवींद्र जमातिया, नागाधीराज दत्त। इनका जॉइंट ट्रेजारार तंखा एम के नाथ तई मिहिर सरकार। इनके अबंके बंगनी अर्गेनाइजेशनल अपॉइंटमेंट खलाइजाखा स्टेट नि प्रेसिडेंट जुब बुर्जानी अबंखा अरिंदम देव, तई स्टेट प्रेसिडेंट महिला मोर्चानी हिंकाय मौसुमी दास, तई एसटी मोर्चानी प्रेसिडेंट चंजाखा अभिजित देबबर्मा, তাই এসসি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট চংজাখা বাপি দাস, তাই ওবিসি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট চংজাখা সুকান্ত ঘোষ, গাই প্রেসিডেন্ট খাইজাখা কিষাণ মোর্চানি কে প্রদীপ বরণ রায়, তাই স্টেট প্রেসিডেন্ট চংজাখা মাইনরিটি মোর্চানি বিল্লাল মিয়া। অবরংনো বেবংনো স্টেট প্রেসিডেন্ট সইখাইনাय अपॉइंटमेंट रजाक बायखा। তাই কাইসা नरक नुगानो ताबुक आनी याफाव मांगप्लि तंगमानि ताबुक गबंखा नरक साइमानो जे दिल्ली जंतर मंतरनि सिमी संसद चलो अभियान खालायमानि मिया कुसु पुलिस रक बायबो बोजाक बायखायाव सदेन कौमा पुलिस रक दुखु मांखा कयेक जना 8-10 जना इनके आबनो तीने बेलेखे उरुमर नांगज दराव राहुल गांधी संरक्त स्टूडेंट रगनो उग्रपंथी हाइके नुगै उनको सिलाई कगो बुओ तगो हनै बरक सेजामानि ताई पुलिस बखाकनि इनके बरक राजा सबायनाय उनको खाजागनि आरि खाजागलाय नाय हनै बरनो लाठीचार्ज मारमानि आमहाय कक यां त्रिपुरा हास्ते बाहायनो सीपीआईएम नि बखाकतै जे स्टूडेंट अर्गेनाइजेशन रक बरक प्रोटेस्ट खालायलायका कक्राझार जनता पार्टीनो सापर्ट खालायलाय मिया तिनी बाहायनो तीनटाइसे सार्किट हाउस आसोगलाय खरांथि सालायमेन नकजाखा नायनायदि स्टूडेंट रकनि खरां মানে যে মিলিত হয়েছে সংগঠিত কিসের জন্য সংগঠিত হয়েছে আপনারা জানেন যে জুন মাস থেকে যন্তর মন্তরে চক্র জনতা পার্টির নামে একটি মঞ্চ নেতৃত্বে ছাত্র যুব তারা আন্দোলন করছে পেপার লিকের বিরুদ্ধে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান যিনি ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ওনার ইস্তফার দাবিতে আজকে এখানে ছাত্রছাত্রীরা দলমত নির্বিশেষে তারা একসাথে একজোট হয়েছে এই যে ডিমান্ড এই ডিমান্ডকে উঁচা করে তোলার জন্য এই ডিমান্ড মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য এবং পেপার লিক যেটা একটা ঘৃণাত্মক ক্রাইম সেটাকে বন্ধ করার দাবিতে আজকে এখানে আন্দোলন চলছে এবং আপনারা দেখেছেন গতকাল যেভাবে দিল্লি পুলিশ ছাত্রদের উপর টিয়ার গ্যাস লাঠি বর্ষণ করেছেন এমনকি মেল পুলিশরা মহিলা পুলিশদের উপর আক্রমণ করেছে আমরা দেখেছি কীভাবে বর্বরিতভাবে সোনামঞ্চকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধর্ণামঞ্চ থেকে এটা খুব ন্যাক্কারজনক ঘটনা এবং আমরা দেখেছি যেভাবে কালকে ওনার ওয়াইফ যখন আমাদের সাথে সংগতি জানিয়ে
উনি যখন আমাদের সাথে ওই মাঠে ছিলেন তখন ওনাকে হেনস্থা করা হয়েছে, মেয়েদের ছেলেদের এমনকি একটা 4 বছরের শিশুকে হেনস্থা করা হয়েছে। আমরা এই হেনস্থার ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা দাবি করছি অতি সত্বর যেমন এডুকেশন মিনিস্টার ধর্মেন্দ্র প্রধান রিজাইন করে, ধর্মেন্দ্র প্রধান যতই রিজাইন করবেন না আমাদের এই আন্দোলন অনির্দিষ্টকালের জন্য চলবে। শুধু ত্রিপুরায় নয়, যন্তর মন্ত্রায় নয়, সারা দেশে এই আন্দোলন চলবে। এবং আচ্ছা, একটা কথা উঠেছে যে আপনারা যে স্লোগান দিচ্ছেন আজাদি আজাদি স্লোগান দিচ্ছেন, এটা পাকিস্তানের বলে অনেকে বিরোধী করছেন, এটা দেখুন এই আজাদি স্লোগান যারা জানেন না, এই আজাদি স্লোগান ভারত যখন স্বাধীনতা আন্দোলনে লিপ্ত, যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনে উত্তপ্ত, তখন ওই সময় একটা সংগঠন, একটা মানে সাংস্কৃতিক সংগঠন অল ইন্ডিয়া পিপলস থিয়েটার অ্যাসোসিয়েশন নামে একটা সংগঠন, সেই সংগঠন এই স্লোগানটি তৈরি করে। এটা স্বাধীনতার আন্দোলন থেকে উঠে আসা স্লোগান, এটা কোনো দেশ বিরোধী স্লোগান নয়। আমরা দেশের থেকে আজাদি চাইছি না, আমরা দেশের ভিতরে যে পচা গলা সিস্টেম আছে তার বিরুদ্ধে আমরা আজাদি চাইছি। আমাদের স্লোগানগুলো আপনারা শুনবেন, আমরা দেশের থেকে নয় দেশের ভিতরে আজাদি চাইছি। তো আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে উঠে আসা যে স্লোগান, সেই স্লোগানকে আমরা ব্যবহার করি। কোন জিনিসের আজাদি চাইতেছেন আপনারা? আমরা পেপার লিক থেকে আজাদি চাইছি, আমরা ধর্মেন্দ্র প্রধান থেকে আজাদি চাইছি, আমরা এই পচা গলা এডুকেশন সিস্টেম থেকে আজাদি চাইছি। আচ্ছা, আপনার সংগঠনের নাম কি? আমরা কোনো সংগঠনের থেকে নয়, আমরা স্বাধীন চেতা স্বাধীন মানুষ যারা আছি তারা একসাথে এসেছি, এসে আমরা আন্দোলন করি। না, কোন স্টুডেন্টের এখানে কোথায় থেকে স্টুডেন্ট, কোন থেকে? বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন কলেজের স্টুডেন্টরা এখানে আছে। আপনার নাম? আমার নাম শুভদীপ মজুমদার। ঠিক আছে। हम लोग यहाँ पे आज आए हैं, हमारा आज दूसरा दिन है। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए आज हम लोग स्टूडेंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट बॉडी से स्टूडेंट्स हैं, हम लोग यहाँ पे आए हैं। सब लोग को लगता है कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से बैक्ड है। कल एलओपी श्री जितेंद्र चौधरी हमें यहाँ पे आके मिला तो कुछ लोग बोल रहे हैं हम लोग CPIM से फंडेड है। ऐसा नहीं है, वो बस रास्ते से जा रहा था, देखा, हमसे हाथ मिलाया, 2 मिनट बाद के फिर चला गया। और हम लोग स्टूडेंट्स हैं, 50 लोग भी नहीं होंगे हम लोग, उसके लिए एक बस CRPF बुलाया है, बुलाया है और टीयर गैस भी लाया है। 2 टीयर गैस देखा मैंने वहाँ पे। 50 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ टीयर गैस लाता है, ये कैसा है? ये डेमोक्रेसी है क्या? ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गाई नुखना स्टूडेंट रगनी बा कक्रोच जनता पार्टी दाहनचिनाय बरनो नाजेन जी दाहनचिनाय खादोजाक रगनी borok दिल्ली नि जंतर मंतर नि चौबाना तैने खरांगति सालायखा yang abono kok phirna thangai मन्त्री किरेन रिजिजु केन्द्रनि ब बीजेपी नि नेता इनके ब कक साख्लायखा जे ओ नीट नि क्वेश्चन पेपर लीक मानति 13 जना तापसु जरे रमजाखा ताई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी व साजाक चाय खलानि रक बेकरं जारनो केमनो फानो फियौजा गलाखनै इनके आरो ताइतामा आन्दोलन खलानिया नां अ ककनो रिप्लाइ रेखा बीजेपी नि इंगैनाय किरेन रिजिजु नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए उसमें सारा
टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब खाबरी तादे बुकसं अब बीजेपी नि स्टेटमेंट खाना खाना आसक को सुनो वांसुक संरक आसक माइसे तंलायमानि चबा आसक बरक गोबां मा कुथुमलायमानि खा नांलायमानि आबनि कक फिरक मुंरखा किरेन रिजिजु ताबो फादि जों खोनालायानो खाजोजाक लुकरंनि कक हायहाय लंगट्राय भेलि नेशनेल हाइवे 44 नम्बर जे लामात लांजाक दंमानि मास्टार पाराव आबनो गामिनि लुकरक जागारनानि सयाङै एसडिएम नि थानि डेपुटेशननि लेखा त्रिपुरा लुकरक खोनानि बायदि खाजोजाक बरनि कक আমরা যে ন্যাশনাল এইট যে রাস্তাটা 4 লাইনের যে রাস্তা এই রাস্তা আমরা জানি শুনছি আমাদের গ্রামের মাদম মাস্টারপাড়া গ্রামের উপর দিয়ে এই ন্যাশনাল 4 যে রাস্তাটা আছে সে যাইব। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যেহেতু আমরা প্রথমে যে রেলে আমরা গ্রামটা অনেক পরিবার এফেক্ট হয়েছে এবং উচ্ছেদ হয়ে গেছে। নেক্সট ন্যাশনাল 44A NH 44A এখানেও আমরা এফেক্ট হয়েছি, মানে 2 টাইম, এইবার হইতেছে থার্ড টাইম যদি আমরা এফেক্ট হই অনেক পরিবার মানে আরও উচ্ছেদ এই গ্রাম থেকে। এই জন্য আমরা এসডিএমের থ্রুতে আমরা চিফ মিনিস্টার এবং মাননীয় চিফ মিনিস্টার এবং মাননীয় ডিএম সাহেবের কাছে আমরা একটা আবেদন করতেছি আর কি, যাতে এই রাস্তাটা এই মাদাম মাস্টারপাড়া গ্রামের উপর দিয়ে যাতে না নিয়ে অন্যদিকে ডাইভার্সন করা হয়। এবার লইয়া তৃতীয়বার হইব এফেক্টটা, এবার হইলে তৃতীয়বার। আর দ্বিতীয়বারের আগে যেটা আগে আপনি করছিলেন এটা আপনারা দেখা করছেন যে প্রশাসনের লোকে তারা কথাবার্তা হয়েছেন না, প্রশাসনের লোকে দেখা হয়েছে না, তারা কইতে নিব এরপরে আমরা চুপচাপ হয়েছি। তবে এইবার থার্ড টাইম যেহেতু আমরা রিকোয়েস্ট করব মাননীয় চিফ মিনিস্টার এবং মাননীয় ডিএম সাহেবের কাছে আমরা রিকোয়েস্ট করতেছি এসডিএম থ্রুতে আমরা যাতে রাস্তাটা এদিকে না নিয়ে অন্যদিকে যাতে নেওয়া হয় আর কি। তিনি 22 तारिख जुलाई 2026 सालमारियाव बाहायनो 12 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि एमडिसि जेम्स देबरमा बिनि फैफांबाय चंबारिनि सिगां कग्रौै कावमा हायखेनो ताबुक सालब्रुम मोसायाकारि आमसानि लुकरंनि जोंजालनो थाङै नायै दङ। आबागेनो जे सोग मानसाक दाति सामुं टांग्रिनानि बागै बाहायनो साइटगै दङ। तिनि रसराज नगर बिसि ताइ जालाय तिसा बिसि आमसानि गोबांमा आमसानि लुकरंनि जोंजाल दंबारनो थाङै नायैखा लगियो तंखा 24 रामचंद्रघाटनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट अलेन्द्र देबबर्मा ताइ वाइस प्रेसिडेंट रूप कुमार देबबर्मानक हबै आमसाइनि बिसिनि चेयारमैन ताइ जुदा जुदा आदौरक आमसाइनि लुकरकनि जोंजाल दै कारेन्ट लामा ताइ बिग्रा खांग्रा बाता आबरक बेबानो ब नलेज सबै ताबक बसकाङो लुक हामग्राय सामुनि बागै सिगाङै दंमोन नंजाखा मांप्लेनि बिसिंतै एमडिसि जेम्स देबबर्मानि Blaike Hambaimar Osini press media friends of not. So Tanai 1 week rominai the Parawa Habi Zinzal Lukurokni Abono Nine Nibagi Baksa Zaga Lama Hamia, Baksa Zaga Triman Nya, Baksa Zaga school ni problem Abahai Joto Zagaono Tanganisung Berai Nai visit Kaitomo Obahaino Tanai Nidino Sung पश्चिम कुंज बनरक जों थाङै नायखा
অবহাইকে পাগলা বিসি রকম থাকা মারে হাদু রক থাকা তিনিকা হাইনো হাইসং রসরাজনগর তাই জলাই কিসা পার্ক তিনি থাঙি ভিজিট খাইকা থাংমানি পরে দীর্ঘদিন রমই লুকুরক ওয়াতি নকবার ফাইমানি বাই লামারক লাই হামিয়া কন্ডিশন আবরক নসুং নাইকা নাयै লুকুরক হইব মালাইকা বंनि जोंजालनि कग्रक खानाका पासापासि गोबांमा बरक चुगियाङै दङ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स रक नाङै दङ साकसरि हामियाङै दङ बरक बायबो जों मालायै बरकनो चुबानानि बागै आं बरकनि बागै प्रसेसआव खालाय दङ बुसकांनि साल जों जे गभर्नमेन्टनि जे प्रसेस दङ बाय जों आबरकनो इमप्लिमेन्ट खायनायनि बिगि थांनाय जायतकनाय दैखौबो खालायजाकनाय हायसि ब्लाइके हामबायमा र' दिनैनि साल जों भिजिट खायथिनि सिनिलगि तिप्रामथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट दङ तिप्रामथानि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ काइनि काइथाम बिसिनि चेयारमेन रकबो दङ गावबो हाइकेनो पासापासि सिनि युथनि लिडार्स रक वारियर्स रक बाय थाङैनो जों भिजिट खायका अबा हाइके जों जत बिसि जे आरसिगाट कन्स्टिट्युएन्सियाव दङनि जों बोसकांनि वीक रक कमप्लिट खायनायनि बागै सिनि टार्गेट कमप्लिट खायबायै जे प्रपोजल लुकुरकनि जोंजाल जों जे सैतु बायमानि अबरकनो जों नोट डाउन खाय डीएम नि थानि जों मालायनो बनि परे स्टेटनि मिनिस्टार्स रक जों मालायनो बनि परे भिडिअ नि थ्रुतुय जे सामुं खायजाकना दंमोनि बीबीजी रामजीनि बिसिंतिबो जों खालायनायनि बागै जायतक जाकनाय हायसि आई होप रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सि न जों ताइबो आगोग्रथिनि लुकुरकनि जेबाबे सापर्ट हामजाफामानि दङ बोसकांनि सालाव खाबानि तावथे बुखुक सं जरानि कक माननि बिसिंतै जे कक तमा कतर कतर नन्दर साइनि पाइखा आमनि यागुलो बतिनि काइसा चिनि हदा दफा नि हामक्राय खालायनि बागै चिनि कक बेलायखि इम्पोर्टेन्ट अ कक नि हामक्रायनि बागै जबा खालाय तंनाय काइसा अर्गानाइजेशन ककब्रक साहित्य सभा नि बखाति तिनि ककब्रक न तुइ सिमिनो बिजाब बानि खालायखा ककब्रक बिजाब बानि इंकाय ककब्रक बुक फेयार 2026 अबरो पुलिया खालाय ककब्रक साहित्य सभा इंकाय बरकनि बखाति তিনি হাস্তিনি সৈকরং নন্দ কুমার দেবরমানি বাহিনী আসামা সালদাগিনি লওয়া জিজাখা কবর সাইতে সবানি বখাক্তै ও বিজাব বানিক আগরতলানি দশরথ ভবননি দশরথ হুকুমত সুরং নগ স্থলবকাरि जाखा बिजाबनि टोटेल 24टा ककब्रक जे बिजाब कारिनाय मथा रकनि बिजाब काइसे जागोन मान थक दङ आबो 21 22 23 नखा सालताम रमै इंनाय अटेर आबनो रगि संजाक पान्डव नारेवकरांनि मानजागै सैकरं नन्द कुमार देबरमा कक कसारखा खनाय बिजो कक थुम ছোট্ট सामुंनि दल तो आंगैनाय थांलायखा आरो थांगै पहिला मालायलाय 2-3 दिन तंगैलायखा आरो थांनाय रंनि बिसिंग बिकास साइदामानो माया बंगा बरक तो तंख हिरालाल देबरमा आम्बासाव नथांजा ताबुक तंख बतंगो बेलाय खरां काहाम एवं मोहम्मद रफीनि कार्बन कपि बेनि खरां और तिनि और बतुबुइ मानखा जाखामु आंबोनो मुइतुसो मानि दङ थांका थांगै लुगैखा मालायलायखा सिनिलायखा हाय हाय इतिहास आविष्कृत फिका Bod, BUT, the ancient name of Tibet. তা থেকে বড় বরক ফাইমানি এই কক থাইতাম থাইবেরিনি বিসিঙ্গ thousands of years লাই থাকা ব্রহ্মপুত্র ভেলিনি তৈমানি আয়েং নারো তংনাই রক वानसका आइन तैनि दक्षिण साबो तंबाय फाइदि रुतुगैयानो किन्तु थांनानै लामा गरै फाइनानि लामा गरै हायफानो बुकुं बारा रक बर' जाति रक ब्रह्मपुत्र तैमानो वाबाय याखराय बलायखा एक बছর बिसा बिसिमनै बिसिथाम बिसिब्रै थांका लाइफ टाइम थांका आ तैमानो वाबाय बाहायके
yakhrai boiman naiba very impossible task kintu salsa bokha yang bai ayang nar connected khlairka musalaika langa dingara hori baksa ba phaika yang naro baksa ayang naro tongkho kesarano koyek hazar azarawat dagari ho ke ap yakrai bridge no sebai rekha kosogri kang thamga yang naro sokpai ka tekesa section mo kaisa luko kothoma brahmaputra bhilio jeta tongo খাবারনি তাদের বুকুক সং জরান কক পানানি পাই থাকবো খাগো যে কক তোমা তিনি বিসিঙ্গ আবতাই ভিডিও ফুন গিয়া ওই ফানো দন কিয়া সানা দং আবংখা হাস্তে পুলিশ নি তাও বারজা মানজাক দাগি ফাং অকরা জিএস রাव সাকা থৈজানাই ডিজিপি অনুরাগ ধানকার आसमसा थैमानि पातिमुंनो सेरेनायनि बागै कचक बेरामनि पुलिस अफिसारावनो तै कायसा आलायजा टीम स्नामजागनाय कक्टम थबेरानि फिरक पुरब साका केरंगो राजा केरं राजानो मानिवैनो अ पातिमुंनि बेबाग सेरेनाय जागनाय दातिनो कायसा कमिटि सेंजागनाय बरनो सेरेनाय थनिबो जायखेर नायजागनाय हनिबो कग्रखा पार्लियामेंट तिनी अधिवेशन तामुखा नीट परीक्षा नि क्वेश्चन पेपर लीक मानो तइनो ताई जोदा जोदा इश्यू रंनो तइ विरोधी रक चाजे yang मानो कितिङै पार्लियामेंट नि लोकसभा ताई राज्यसभा कानियनो अधिवेशन तिनी नि कोबुनि जरा रकनि बागै मुलतबि इंगै थांका मथागजागै थांका विरोधी रक चाजे yang मानि फुनुकमानि फेरबाइनो लोकसभा ताई राज्यसभा 3 बार अधिवेशन मुलतबि खलायजेन नांखा फुं 11 लोकसभा नि अधिवेशन चेंखे स्पीकर ओम बिरला क्वेश्चन पेपर खना नि क्वेश्चन नि उत्तर खना रनानि हनै नायकलनानि माने लाई थांनायमोन चेष्टा खायमानि फियाबा विरोधी दल रक नीट परीक्षानि क्वेश्चन पेपर जे लीक मान नति नाय खरांथि सावै अलखे स्पीकर बिरला विरोधी दल रकनि थानिबो चुबासु सानका जे नरक बलगिरिदि हनै फियाबा बरकनि अ खादवन चफ्लाया तंगमानि बागैने तिनी मुलतबि मा खालायका बसकांनि 24 घंटाओ नबार तैबानि कक्टमा साजाका उत्तर जिल्ला गोमती जिल्ला दक्षिण जिल्लाओ वाति गोबांखा वाइमान हनै हजाग्रखा बयरखं नायखं खना सालि तंमारि 32 डिग्री सेल्सियास ताई तंगिया हामपाना 26 डिग्री सेल्सियास जरा तला फायनाय ताई आबन गानगिरि तंमानो तिनी तंखा 32.7 डिग्री सेल्सियास इनके खापन ताते बुकसं तिनी जरा कक पानारि बिसिंतै सेंसासनि अवेयरनेस तो खायै तंगो करं जागाव डीएसपी बा डीएम रकनि बखाक्तै खलायजागिनो तंगो खना मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक सारि याक्तै खारसि मताय तेर न चेंगि रेजागनाय दांसाव तिनि बागै आसंसितम जतना हामबाय।